montrer que, quel que soit n appartient à une étoile, on a h2n moins hn supérieur ou égal à 1 sur 2. Et comme la deuxième tranche de la question, on déduire que limite quand n tend vers plus l'infini de hn donc est égal à plus l'infini. Donc pour cela, premièrement, donc on va commencer donc à montrer que h2n moins hn supérieur est égal à 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on va essayer de l'écrire. Donc on va essayer d'écrire donc h2n moins hn. Donc h2n, ça veut dire on a la sommation de k est égal à 1 jusqu'à 2n, qui donne 1 sur k. Donc en attendant jusqu'à les autres donc rejoindre la réunion. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a dit, donc premièrement, donc montrer que h2n moins hn est égal, donc supérieur ou égal à 1 demi. Donc on va essayer donc d'écrire, donc puisqu'on a la formule de calculer hn, donc on peut calculer h2n. On va faire la différence entre ces deux sommations. On a h2n est égal à quoi? Est égal à k de 1 jusqu'à 2n, de 1 sur k, moins donc hn qui est la sommation de k est égale à 1 in de 1 sur k. Donc, bien sûr, on a ici donc la différence. Donc, lorsqu'on a la différence, donc dans h2n, donc il y a les termes de hn. Comment? Donc, on a la sommation de k à 2n. Ça veut dire, donc la sommation de k à n, donc on a n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4 jusqu'à n plus n. Ça veut dire 2n. Donc, si on fait la différence, qu'est-ce qu'il va nous rester? Donc, il va nous rester donc la sommation de k est égale à n plus 1 parce qu'on a de k jusqu'à n sont des termes qui sont communs entre hn et h2n. Donc, on va essayer d'éliminer donc les termes jusqu'à n. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester donc de k est égal à n plus 1 jusqu'à 2n. Donc, de ce qu'on a là. Donc, on a est égal à la sommation de k est égal à n plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur k. Et qu'est-ce qu'on a? On a pour tout k de n plus 1 jusqu'à 2n, on a donc les termes 1 sur k est toujours supérieur ou est égal à 1 sur 2n. Pourquoi? Parce qu'on a k est toujours inférieur à 2n. Inférieur est égal à 2n. Puisque a inférieur est égal à 2n, lorsqu'on va diviser sur k, donc elle va être supérieure ou est égal à les termes qui ont divisé sur 2n. Donc tous les termes donc, de 1, donc qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2, ainsi de suite jusqu'à 1 sur 2n. Et on va remplacer tous les termes par 1 sur 2n. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir donc, les sommations de k de n plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur k est supérieur, donc, parce que chaque terme est supérieur à 1 sur 2n. Donc, dans ce cas-là, la sommation est supérieure à la sommation de k est égale à n plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur 2n. Et puisqu'on a 1 sur 2n ne dépend pas de k, donc, et on a la sommation de n plus 1 jusqu'à 2n, ça veut dire combien de termes? On a n termes. Donc, ça veut dire c'est n sur 2n qui est égal à, si on simplifie par n, donc on a est égal à 1, 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire h2n moins hn qui est égal à la sommation de k est égal à n plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur k est supérieur ou est égal
à 1 demi. Donc, c'est ça. Donc, la première tranche de la question. Donc, donc, on va essayer donc de procéder comme suite. Maintenant, la deuxième tranche, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que on déduire que limite quand n tend vers plus l'infini de Hn de Hn est égal à plus l'infini. Comment? Donc, maintenant, lorsqu'on entend, on déduit. On déduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va déduire un résultat de quelque chose qu'on a fait précédemment. Et qu'est-ce qu'on a précédemment? Donc, on a cette inégalité. Donc, on a, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, donc, on va utiliser donc, le théorème de la donc, comment on dit, donc, de la convergence monotone. Ça veut dire quoi? Donc, si on a une suite croissante et majorée, donc, dans ce cas-là, elle est convergente. Donc, si on a une suite décroissante et minorée, donc, dans ce cas-là, on dit que c'est une suite qui est convergente. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans ce cas-là, on cherche la convergence ou la divergence de la suite Hn. Donc, dans ce cas-là, on va essayer donc, de calculer. Donc, lorsqu'on cherche donc, la convergence, premièrement, soit on calcule la limite de façon directe, soit on essaye d'encadrer donc, notre suite avec une suite ou la deux suites. On va utiliser donc, les théorèmes d'encadrement ou le théorème des gendarmes. Soit on utilise donc le critère de Cauchy, soit on utilise cet théorème. Donc, on étudie la monotonie de la suite. Pour étudier la monotonie, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on divise le terme plus 1 sur le terme n, soit on fait la différence donc, entre le terme de n plus 1 moins le terme de n. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire la différence. On a Hn plus 1 moins Hn est égal. Donc, à 1 sur n plus 1. Si vous calculez, donc, vous allez trouver que Hn plus 1 donc, est égal à 1 sur n plus 1. Donc, on va faire donc Hn plus 1, ça veut dire que k est égal à 1 jusqu'à n plus 1. Et l'autre, donc, moins 2k est égal à 1 jusqu'à n. Donc, on a les termes qui sont communs. Donc, 2k est égal à 1 jusqu'à n. Donc, il va nous rester donc 1 sur n plus 1. Donc, puisque n appartient à n, donc il est supérieur. Dans ce cas-là, donc supérieur est égal à 0. En plus, donc il est supérieur strictement à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite Hn? Donc, Hn est croissante. Donc, on a trouvé Hn est croissante. Maintenant, il nous reste donc, si on montre que Hn est majoré, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur Hn? Hn est, dans ce cas-là, est convergente. Parce qu'on a Hn est croissante, en plus, il est majoré. Si on a Hn est décroissante, en plus, il est minoré. Donc, dans ce cas-là, on dit que Hn est convergente. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on a Hn est croissante, donc il nous reste donc de montrer si Hn est majoré. Si on a Hn est majoré, donc dans ce cas-là, on peut dire que Hn est convergente. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a Hn converge vers L. On va supposer que Hn converge vers L. Donc, alors quoi? Alors, on a la limite. Donc, à partir de maintenant, on va utiliser ce qu'on a vu précédemment dans la première tranche de la question. Donc, on a la limite de H2n moins Hn, elle va être égale. Donc, la limite de H2n, donc toujours est égale à L. Et la limite de Hn, donc est égale à L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la limite de la différence de H2n moins Hn est égale à 0. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a H2n moins Hn est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a utilisé? Donc, on a utilisé le théorème qu'il dit. Si on a une suite supérieure à une autre,
Donc la limite de la suite qui est inférieure, donc donc la limite, par exemple, si on a une suite Vn supérieure ou est égale à Un, donc dans ce cas-là, la limite du Vn est supérieure ou est égale à la limite du Un. Donc elle va respecter le même ordre pour la limite. Donc si on a Un supérieur à Vn, donc la limite de Un est supérieure à Vn. Donc on a l'implication toujours. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé que H2N moins Hn donc, est égal à 0. Et on a H2N moins Hn donc supérieur à 1 demi. Ça veut dire la limite de H2N moins Hn, il faut qu'il soit supérieur à la limite de 1 demi. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit supérieur à 1 demi. Donc, on ne peut pas dire que H2N converge vers Hn, pardon, converge vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisqu'on a H2N est supérieur à H2N moins Hn est supérieur à 1 demi, et on a donc la suite est croissante, il n'est pas donc majorée. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que la suite Hn pardon, diverge, et puis que Hn est croissant, alors Hn diverge vers plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a utilisé? Donc, on a utilisé, si on a une suite qui est croissante et n'est pas majorée, donc dans ce cas-là, elle diverge. Passons à l'exercice 9. Juste une question. Oui. Oui. علاش عملنا H2N moins Hn بينا بأنها ماجوري؟ علاش خصنا نبينو بأن Hn ولا؟ Oui, Hn. ولكن حنا مونطخينا بأن H2N moins Hn. Ah, dans ce cas-là, on va utiliser شنو عندنا H2N moins Hn شنو كتساوي supérieur supérieur est égal à 1 demi. ياك؟ Si on passe à la limite, donc la limite ça تكون H2N moins Hn شنو خصها تكون؟ خصها تكون في هذا لوكا هذه supérieur à 1 demi. à 1 demi. وعنا حنا شنو عندنا لا ليميت ديال H2N est égal à la limite ديال Hn. سي ان سويت درنا غير لي تيرم. واش سي كلير؟ Oui, donc dans ce cas-là, شنو غيكون؟ غيكون L moins L est égal à 0. Et puisque عندنا هنايا il est supérieur à 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Dans ce cas-là, H2N ne converge pas vers L. Ou la quantité ne converge pas vers L. Un nombre. شنو غتكون؟ diverge. En plus, ولكن هذيك انا السؤال ديالي زعما هذيك اللي عملتي فينا H2N moins Hn، حنايا خصنا نبينو ان Hn ديفيرج ولا؟ ولكن من هنا حنا كنبينوها بانها ديفيرج. فهمني؟ شوف غنعاود من الاول. شوف شنو عملنا في لا كيستيون الاولى؟ اون مونطري سا يا H2N moins Hn supérieur est égal à 1 demi. ملي غنحسبوا لا ليميت ديال Hn ça veut dire غيكون لك est égal à la limite ديال H2N. لان 2 يمكن لك تاخذها واحد ان كبيره لان ان تون فيغ بلوس لانفيني. سي سا. فهمتي؟ دابا حنا بينا بان الليميت ديال Hn ما كتساويش نومبر فيكس. ايوا ولا ما كنتي كتساوي ان نومبر فيكس شنو غتكون سوا غتكون ديفيرجونت يا، ولكن سي با واش ديفيرج فيغ بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. ولكن ملي بلوس سوبيريور ان دومي ياك؟ لا ماشي سوبيريور ان دومي، بويسك عندنا Hn اي كرواسون وهي سوبيريور. فهمتيني؟ بويسك عندنا هاد ان دومي شنو عطاتنا بان لا ليميت ديال Hn ne peut pas être est égal à L، حيت ولا كان est égal à L خصو L moins L est égal à 0. حيت ما يمكنش عندنا واحد البروبريتي كيسكيل دي سي اون ان سويت ادمي ليميت دونك cette limite est unique. On a l'unicité ou là? Oui.
وحنايا عندنا n tend vers plus l'infini soit نعملوا n ولا نعملوا 2n donc toujours il va être tend vers plus l'infini par exemple يمكن لك تاخذ هاد 2n هي n كبيره فهمتي دونك غتكون عندنا نفس الليميت هي ال يا ولا مشينا عملنا ال موان ال شنو خصها تكون كتساوي زيرو دونك انا شنو خديت هذه هي اش دوزيام موان اش ان هي واحد لا سويت بويسك هاد لا سويت هذه دونك غتكون هذه ال دونك زيرو خصها هاد لا سويت هذه خصها تكون لا ليميت ديالها كبيره على ان دومي ولا ça veut dire quoi ça veut dire ما يمكنش تكون كتساوي دونك اش ان ما يمكنش يكون عندها الليميت ال لا والو وشنو عندنا اون بليس عملنا قلنا كالكولي اش ان بلس ان موان اش ان شنو جبرنا كرواسون هاد لا كرواسون فين استعملناها غير باش نقولوا بان هذه فيرج فيغ بلس لانفيني حيت في هاد لوكا هادي ملي بينا بان نادمي با ما عندهاش واحد ليميت كيسكون ا مونطري اون ا مونطري جوست بان هذه فيرج اون سي با واش دي فيرج بلس لانفيني ولا موان لانفيني pour les autres واش اللي كلير donc oui oui monsieur c'est clair oui si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser حنا هنا باش نديسكوتيو si il y a des erreurs ولا شي حاجه on peut les rectifier donc هنايا puisque عندنا HN ne peut pas tendre vers L donc dans ce cas là il est diverge soit vers plus l'infini ou moins l'infini et on cherche quoi la question il dit quoi donc on dit que la limite de HN est égale à plus l'infini puisque ولا كان قالنا غير ne converge pas donc ça fait غير هذه donc puisque عندنا la limite ما يمكنش HN sa limite est égale à L donc il est diverge ولكن عندنا في la question la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn est égal à plus l'infini في هذا لوكا هذه شنو خصني نبينها بانها croissante ولا كانت décroissante dans ce cas là elle diverge vers moins l'infini donc je passe pour l'exercice 19 on a l'exercice 19 qu'est-ce qu'il dit donc on pose un qui est égal donc à cette expression la question a montré que Vn est croissant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon? Non, pardon. Donc, la question, c'est quoi? Exprimer UN à l'aide du factoriel. ياك؟ احنا عارف الفاكتوريال شنو الفاكتوريال شنو هو n donc fois n moins 1 fois jusqu'à 1. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous remarquez là? On a 1, 3, 5, donc deuxième moins 1. Donc, je نرجع à des factoriels. شنو كيخصني؟ Je manque qu'est-ce qu'il manque? On a les termes? Le terme pair. Oui, les termes pairs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2, 4, 6 jusqu'à 2n. Donc, on multiplie par les termes. Donc, voilà ce que j'ai fait là. Donc, j'ai multiplié par 2, 4, donc jusqu'à 2n. J'ai multiplié, donc il faut que je divise sur les termes. Donc, je vais diviser sur 2, 4, donc jusqu'à 2n. Donc, j'ai rien fait. Donc, j'ai multiplié et j'ai divisé. Donc, pour numérateur, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a شحال كيساوي دونك النيميراتور الباسط فاكتوريال 2 دونك دوزيام فاكتوريال ياك jusqu'à 2n هضرات jusqu'à 2n donc 2n moins 1 2n jusqu'à 1 donc c'est deuxième factoriel donc هنا qu'est-ce qu'il va nous rester donc il va nous rester de 2 jusqu'à 2n عندي هنايا de 2 jusqu'à 2n هنا شنو عملت je vais factoriser par 2 chaque terme غناخذ منه 2 donc qu'est-ce qu'il va me rester 1 ماشي شو هنا ما عنديش لا سوماسيون عندي البرودوي donc la multiplication donc chaque terme غناخذ منه 2 donc on a 2 2 2 2 donc combien de 2 j'ai في هذا le premier terme عندي 2 à la puissance n fois
Donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois. Si je factorise ici par 2, on a 1, on a 2, on a 3. Donc, je vais 2 à la puissance n factorielle. Et pour la deuxième, c'est la même chose. Donc, 2 à la puissance n factorielle. On dit 2 à la puissance n fois 2 à la puissance n, ça veut dire 2 à la puissance n plus n. Ça veut dire 2 à la puissance 2n. وغتبقى لنا n factoriel وهنا غتبقى لي n factoriel, ça veut dire n factoriel à la puissance 2. Donc voilà, j'ai exprimé donc un par les factoriels. Donc on a été égal à 2n factoriel sur 2n à la puissance 2n, donc n factoriel à la puissance 2. Ouais, c'est l'éclairage. Donc c'est si simple. Juste il faut donc remarquer que ici on a besoin donc des termes pairs pour construire donc factoriel de deuxième factoriel. Et après, lorsqu'on va diviser sur ces termes-là, ici, il suffit donc de factoriser par 2, ici de factoriser par 2 pour chaque terme, donc pour trouver cette relation. Oui. Tu m'as dit deux facteurs de la puissance 2n. Mais si il y a ça, juste au carré, عادة تمن هذيك. دابا شوف فهمني مزيان. دونك هنايا كي قلنا هنايا عندي هي هذه هي هذيك. وشاك تيرم غناخذ منه دو عندي هنايا شحال ديال لي تيرم عندي ان تيرم هي سافو دير شحال هي جوج في جوج في جوج في جوج في جوج فوا واحد في ان يا وهنايا عاوتاني شنو غناخذ عاوتاني لا ميم شوز وي دونك شنو غتبقى حتى هي جوج على بويسونس ان وجوج على بويسونس ان فوا جوج على بويسونس ان هي جوج على بويسونس ان بلس ان هي جوج على بويسونس 2 ان داكور فهمتيني ودونك هنا شنو غيبقى لي غيبقى لي ان فاكتوريال وهنايا غيبقى لي ان فاكتوريال حيت شنو غناخذ جوج من هنا سي صافي من لو كاري صافي c'est bon donc je passe à B donc B qu'est-ce qu'il dit donc la question qu'est-ce qu'il dit maintenant on a montré que UN converge donc dans ce cas-là pour montrer que UN donc la question est ouverte donc on a plusieurs méthodes pour montrer que UN y converge soit en calculant donc sa limite. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas, donc, si on peut calculer donc, la limite directement, donc, si on a la limite est égale à un nombre qui appartient à R, donc, dans ce cas-là, on dit que UN y converge. Soit on va utiliser donc la limite directe, soit la limite en utilisant donc les théorèmes d'encadrement, soit on utilise donc critères de Cauchy. Soit on a donc la propriété de croissance en plus majorée ou décroissance en plus minorée. Donc, dans ce cas-là, on a plusieurs méthodes. Lorsqu'on a donc la question, on a la question over. On a plusieurs méthodes pour calculer, donc, pour déterminer la convergence d'une suite. Donc, soit on calcule de façon directe, soit on va encadrer la suite, et après on va calculer la limite des autres suites pour donc conclure la limite de notre suite, soit en utilisant donc le critère de Cauchy, soit donc le théorème lorsqu'on a donc une suite croissante et en plus majorée, donc il est convergente. Si on a une suite décroissante en plus il est minorée, donc il est convergent. Mais on a aussi d'autres termes donc de ce suite. Mais la plupart, donc, pour utiliser le théorème de ce suite ou les suites extraites, donc dans ce cas-là, pour montrer qu'une suite ne converge pas. Donc, on va montrer la contradiction. Ça veut dire on a deux suites, l'un converge et l'autre ne converge pas. Donc, voilà, on peut dire que la suite ne converge pas. Mais maintenant, la question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit montrer que UN est une suite convergente. Ça veut dire pour moi, donc je vais utiliser donc le théorème croissante et majorée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour donc étudier la monotonie d'une suite, on a plusieurs méthodes. Soit en utilisant, donc on peut utiliser UN plus 1 moins UN, ou là qu'on a le UN plus 1 sur UN. Donc, dans ce cas-là,
puisqu'on a les multiplications, c'est mieux donc d'utiliser un plus 1 sur un. Donc, un plus 1 sur un est égal donc à cette expression qui est égale donc après la simplification de cette expression. Si vous voyez là, donc cette expression, il est forcément inférieur ou égal à 1. Si on a trouvé quelque chose donc qui est inférieur ou égal à 1, en plus, il est positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, UN est décroissante. En plus, qu'est-ce qu'on a? On a UN est égal à cette expression. Alors là, la première expression de UN. Donc, UN, si vous voyez là, il est clairement que UN est une suite qui est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 0. Puisqu'il est décroissante et minoré par 0, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur UN? On dit que UN est convergent. Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de déterminer L, la limite de UN. La question, donc, montrer que UN est convergente. C'est la limite d'A. C'est bien, mais donc, j'ai répondu à la question. La question était donc montrer que UN est convergent. C'est la même chose pour Vn. Donc, pour Vn, je vais utiliser donc Vn est égal à quoi? Premièrement, donc, on va supposer que Vn est égal à n plus 1 un au carré. Donc, l'expression d'IL Vn, il est écrit en fonction d'IL un. Donc, est égal à n plus 1 un au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est la même chose. Donc, la question dit montrer que soit Vn est égal, montrer que Vn converge et déterminer dans ce cas-là la limite du un. Donc, pour calculer, pour montrer donc, la convergence de Vn, j'ai plusieurs méthodes comme je viens de dire. Plusieurs méthodes. Vous avez toute la liberté de choisir n'importe quelle méthode. Mais quand la question est ouverte, comme toute la liberté. Mais quand la question est précise, donc dans ce cas-là, précise dans ce cas-là, vous êtes obligé de suivre les renseignements de la question. Donc, je vais faire donc Vn plus 1 sur Vn. Donc, c'est n plus 2 sur n plus 1 et un plus 1 au carré sur un au carré. Après, donc, les calculs, donc, on va trouver ça. Maintenant, donc, je cherche si il est inférieur à 1. Donc, dans ce cas-là, décroissante. Ou la supérieure à 1, donc, croissante. Donc, donc, à l'expression donc, maintenant, il faut que je compare le terme. Donc, c'est ce que je fais là. Donc, c'est 1 plus 2 multiplié par 2n plus 1 au carré moins 1 plus 1 multiplié. Et je peux factoriser par 2. Donc, 2 au carré, c'est 4. Donc, moins 4. Donc, multiplié par AD, donc c'est 1 plus 1 à la puissance 3. Après les calculs, j'ai trouvé que cette différence est négative. Ça veut dire quoi? Négatif. Ça veut dire que le terme hada est plus petit que ce terme. Ça veut dire que hada est plus petit que celle-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, dans ce cas-là, il est inférieur à 1. Donc, le cas est inférieur à 0, ça veut dire que HAD est inférieur à 1. Ça veut dire que Vn plus 1 est supérieur à Vn. C'est ça ce que j'ai fait là. Donc, Vn plus 1 moins Vn est inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur Vn? Vn est décroissante et majorée par 0. Pourquoi il est majoré par 0? Parce que il est décroissante. Donc, si il est décroissante, 0, on a une suite qui est positive.
Vous voyez là, si vous voyez, donc on a Vn est égal à quoi, pardon? Donc on a Vn est égal à n plus 1, donc multiplié par Un au carré. Ça veut dire ensuite qui est positif. Donc puisqu'il est décroissante et majoré par 0, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Vn est convergente. Là, quand on a une décroissante et minorée, et on a donc soit croissante et majorée, donc soit décroissante et minorée. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Vn est convergent. Maintenant, la tranche de la deuxième question, c'était déterminer limite du n. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là? On a Vn شنو كتساوي؟ Vn كتساوي n plus 1 fois Un. وحنا شنو قلنا؟ قلنا بأن Un est qu'est-ce qu'on a? Divergente. Hein? Divergente vers plus l'infini. Non, قلنا n est convergente. Donc on a dit que n elle est convergente. علاش؟ جبرناها بأنها décroissante et minorée par 0. ياك؟ Si elle est divergente, dans ce cas-là, on ne peut rien dire. Donc, puisque عندنا UN est convergente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire غتكون عندها واحد ليميت اللي هو réel L. ياك؟ ولا كانت عندها ليميت L ولا عملنا ضربناها في n plus 1. On va tendre donc n vers plus l'infini. شنو غتكون la limite ديال Vn? Plus l'infini. Plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ما يمكنش يكون عندها واحد الليميت اللي هو L. Donc Vn divergente? Non, ماشي Vn divergente. Donc la limite de N اللي كيساوي عندنا qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ولا كانت Vn divergente في هذا لوكا هذا يبقى عليه مشكل. ولكن on a trouvé que Un est convergente et Vn est convergente. Donc la limite ديال Vn ne peut pas atteindre plus l'infini ou la moins l'infini ou là. ولكن monsieur limite ديال Vn égale plus l'infini, c'est-à-dire Vn est divergente, non? Non, ما يمكنش Vn divergente. Donc هنايا شوف nécessairement limite ديال Un car sinon شنو غتكون Vn غتطون vers plus l'infini. فهمتوا ولا لا؟ Ah c'est bon, merci, c'est bon. فهمتوني؟ Donc dans ce cas-là, puisque عندنا Vn convergente, ولا كانت la limite ديال Un est égale à un nombre. في هذا لوكا هذه غتكون عندنا n plus 1, ça veut dire Vn ça tend vers plus l'infini. Puisque on a donc Vn est aussi convergent, donc هذا le terme هذا il converge. ماشي يكون هذا le terme هذا converge, forcément la limite de UN tend vers 0. Donc c'est ça. Maintenant, quand on a la limite de UN est égale plus l'infini, donc si on a UN diverge, donc dans ce cas-là, ça VN qu'on diverge. Voilà, si on a UN tend vers un limite L, puisque on a L au carré, quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc on plus l'infini. Puisque on a limite UN est convergent et Vn est convergent, on ne peut pas tendre vers plus l'infini, donc la limite de UN est égale à 0. Donc passons à l'exercice 20. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Oui? أستاذ Oui? أستاذ ما فهمتش هذه الأخرى هذه ما فهمتهاش. هاد الاخرى عندنا شنو مونطرينا؟ On a montré que Vn est convergente ولا؟ دونك الليميت ديالها ما يكونش بلوس لانفيني، ما يكونش الليميت ديالها بلوس لانفيني. اون بلوس باش تعرفوا دونك الي مينوري بار زيرو، دونك ما يكونش الليميت ديالها موان لانفيني، حيتاش ولا مشينا خدينا لا سويت هي زيرو وخدينا دونك في ان، دونك الليميت دائما غيكون بروبريتي شنو كتقول لنا، ولا كانت عندنا ان سويت كي دو تيرم بوزيتيف دونك لا ليميت ديالها اي توجور
supérieur à 0. Donc, le cas ديال moins l'infini هنايا ما كايناش. Qu'est-ce qu'on a montré? شنو montrينا? On a montré que Vn est convergente. On a montré aussi que Un هنايا من فوق, donc Un est convergente, comme vous voyez là. Donc, puisqu'elle est convergente, on a Vn est égal à 1 plus 1 Un au carré. Ou là, quand Un au carré, la limite d'IA, donc la limite d'IA UN, c'est un nombre réel, L. Donc, ça veut dire quoi? En plus, on a au carré. Donc, à la limite, forcément, la limite d'IA UN au carré, elle va être positive. Ça veut dire Vn, elle va tendre vers plus l'infini. Ou c'est impossible. L'âge, on a dit que Vn est convergente et Un est convergente. Donc, UN converge vers 0. Monsieur, Oui. Oui. Même si d'abord دينا UN كتساوي Ah. 0 Ah. ما حتى حاجه ما كتقول بلي في ان ne peut pas tendre vers l'infini حتى تبقى عندنا l'infini الا جينا نحسبوا الليميت لا اسمح لي اسمع في ان شنو جبرناها كونفيرجونت ولا الي ماجور وي ايوا صافي لا زعما اذا تبعنا هذا الريزونمون دابا لا الريزونمون علاش كيقول لك هيدا حيتاش حنايا ديجا عندنا في ان كونفيرجونت لا زعما اللي بغيت نفهم انه ما تقدرش ان اللي بغينا نبينوا ان ما تقدرش ان يو ان الليميت يو ان est égal à quelque chose différent de 0 sinon هي هذه اذا كانت الليميت ديال يو ان est égal à 0 ماشي فورسيمون الليميت ديال في ان غتكون ديفيرونت لانفيني حيت غيبقى عندنا واحد يعني ما تكونش عندنا اون ليميت باينه عاد خصنا نبينوها هادشي اللي بغيت نقول. اسمح لي اون ديجا مونطري كو في ان هذه شوف عندنا في ان كونفيرجونت ياك وي دونك بويسك في ان كونفيرجونت دونك ما يمكنلاش تمشي بلوس لانفيني وي ولكن يعني قلت لك زعما هذه ما كطيش شي امبليكاسيون ديريكت ماشي 100% هادشي اللي فهمت انا. لا امبليكاسيون شو اسمعني حيت ولا كانت هنايا كتساوي واحد لون نومبر ياك وي اون بلوس او كاري شنو غيكون بوزيتيف يعني 100% عاد شي فيغ بلوس لانفيني انا عندنا ان فيغ بلوس لانفيني غتمشي بلوس لانفيني وي ولكن حنايا ديجا مونطرينا بان في ان نو ديفيرج با وي دونك سا فو دير كوا سا فو دير يو ان ما خصهاش تساوي واحد لون نومبر كيس كنا مونطري كو ان اي كونفيرجونت عاوتاني ولا وي و مينوري بار زيرو دونك سا فو دير كوا سا فو دير بزز منها غتكون كتساوي زيرو حيت ولا ما كانتش كتساوي ان نومبر دونك غيال اللي هو ال ديفيرون دو زيرو فهمتي ولا لا صح فهمت دونك ما كيهمكش هنايا دونك هاد ان بلس 1 ما عرفتش حنا يمكن تسامبليفي انا يمكن ابخي فهمتيني ديك الريفورميلاسيون ديال ليكسبرسيون وي داكور شكرا فهمتي دونك لوطخ ولكن تما تجي فورم انديتيرميني بلس لانفيني و زيرو فهمتك ولكن ابخي يمكن انا نعاودوها بالاكسبرسيون ديالها فهمتي دونك هنايا شنو مونطرينا اون مونطري في ان كيتم بلس لانفيني فهمتي شكرا دونك فورم انديتيرميني يمكننا نعملوا هذا اون بو كالكولي هاد يمكننا نغفورموليو ليكسبرسيون ديال في ان ملي غنعوضوا ليكسبرسيون ديال يو ان فهمتوا دابا ولا لا دونك غير هنايا انا ولا كان هذا سي تان نومبر دونك فورسيمون غتكون كتمشي بلوس لانفيني حيت باينه ولكن بويسك ما يكونش سي تان نومبر دونك شنو غيكون ما غتكونش بلوس لانفيني وما غتكونش موان لانفيني دونك غتكون ماشي بالنومبر دونك ان نومبر كي ديفيرون دو زيرو دونك غتكون زيرو دونك لا ليميت ديالها كتساوي زيرو دونك ابخي هاد ان بلس 1 ملي on va écrire l'expression ديال un à la puissance 2 donc on va essayer de l'écrire donc de نعوضوه l'expression ديالو après donc la reformulation de l'expression on peut trouver que on peut trouver la limite de Vn je sais pas Vn il converge donc la question c'est de déterminer la limite de un ouais c'est clair donc je passe
Passons à l'exercice donc 20. L'exercice 20, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, entre le deuxième, donc, les deux exercices, on a utilisé donc le théorème de une suite bornée et majorée ou la minorée. Donc, quand on a une suite majorée et en plus convergent, croissant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tout est convergent. Quand on dit suite minorante, par croissante et minorante, on dit que la suite est convergente. Et il faut faire attention, donc les suites de termes positifs. يعني شنو يكون la limite ديالها خصو la limite ديالها il est positif. En plus, on peut utiliser donc la minoration par zéro là. Donc oui, la minoration par zéro là quand décroissant. C'est une suite positive, en plus il est décroissant, donc terme supérieur ou est égal à 0, puisque c'est une suite qui est positive. Maintenant, passons à l'exercice 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va entamer? On va entamer donc la notion des suites adjacentes. Donc, شنو كنقولوه بالعربيه دونك متتاليتان متحاديتان غير شنو كيقولوا له غير السميه ديالها تعطيك دونك الخبر متحاديتان سافودير كيتحاداو سافودير l'un غتكون كرواسونت et l'autre غتكون ديكرواسونت وما غاي دونك ملي غيوصلوا لديك الليميت وغيكون عندهم لا ميم ليميت وفي ديك الليميت هذاك تما فين كيتحاداو دونك الاولى غتكون كرواسونت والثانيه غتكون ديكرواسونت واللي غتكون ديكرواسونت غيكونوا لي التيرم ديالها بلي غون كو سيل كي ديكرواسونت سيل كي دونك كرواسونت وحده غتكون كرواسونت غتكون هي الصغيره واللي غتكون ديكرواسونت غتكون هي الكبيره اون بليس غنمشيو لا ميم ليميت et pour montrer que deux suites sont adjacentes خصنا 3 conditions. Première condition, وحده غتكون croissante والثانيه غتكون décroissante. Donc, et en plus, la limite de la différence est égale à 0. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, donc, donc on va utiliser donc une formule trigonométrique. UN est égal à 2 à la puissance n sinus θ sur 2n. Et on a Vn est égal à 2n 2 à la puissance n tangente de θ sur 2 à la puissance n. Donc, dans ce cas-là, on a la formule. Donc, on va utiliser premièrement. Donc, Donc, on a dit pour montrer deux suites adjacentes. Donc, nous avons montré que les deux suites sont convergentes. En plus, convergent vers la même limite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire croissant. Là, donc, pour montrer les deux suites adjacentes. Donc, ça croissante, il y a décroissante, et les deux suites sont convergentes, et en plus, convergent vers la limite. Donc, à les conditions. Qu'est-ce qu'on va montrer? Premièrement, on va commencer par UN. Donc, on va voir UN, wesh. Croissante ou la décroissante. Donc, pour montrer une suite croissante ou la décroissante, soit on fait donc UN plus 1 sur UN, ou là, on met la différence entre UN plus 1 moins UN. Donc, on va utiliser de la formule trigonométrique. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, on a sinus de A est égal à 2 sinus A fois cosinus A. Donc, dans le cas-là, on va prendre A, il y a n plus 2n plus 2. Donc, donc UN est égal à 2n sinus θ sur 2n. Donc, il y a donc, qui est égal à 2n plus 1. Donc, il y a 2a. Donc, 2a, donc, il y a fait le cas il y a شنو خديناه هاد لو كادي سي θ sur 2n
Non. ماشي θ sur 2n. Donc c'est θ sur 2n sur 2. اللي هي θ sur 2n plus 2. حيت هنا عندنا 2 a ولا؟ هذه شنو غتكون هذه؟ هذه هي 2 a ياك؟ ولكن a شنو غتكون؟ خصني نقسم على 2. هي 2n plus 1. هي اللي عندنا هنا. هي θ 2n plus 1. هنايا عندي 2n. Si on multiplie par 2, شنو غترجع؟ غترجع لي 2n plus 1 multiplié par sin θ 2n plus 1 اللي هي a ديالنا multiplié par cosinus ديال θ sur 2n plus 1. Donc وهذه شنو هي؟ هذه سي un plus 1. Vous voyez? Donc هذه on a si un plus 1. Donc maintenant on va comparer un مع un plus 1. شنو عندنا هنايا؟ عندنا un. Donc donc qu'est-ce qu'on a هنايا؟ On a donc est égal à cette expression multipliée par cela. Ou qu'est-ce qu'on a pour cosinus? Cosinus, il est toujours inférieur, donc la valeur absolue dialo, donc il est inférieur ou est égal à 1. Ça veut dire si on multiplie par cosinus, شنو غيعمل؟ هذا الترم هذا شنو غيعمل؟ واش فهمتوا ولا لا؟ donc premièrement qu'est-ce qu'on va faire؟ نرجع donc بهذه. Donc on va essayer de faire donc un plus 1 moins 2n plus 1. Pardon, un plus 1, donc un plus 1 moins un. واش فهمتوا نيجات هذه؟ Donc عندنا voilà l'expression. Oui. Maintenant relation trigonométrique. Ah? Relation trigonométrique. Oui, دابا كيفاش غنمونطريو بان un plus 1 supérieur ولا inférieur à un. Donc هاد لا فورميل انا عطيتها لكم. Donc منين جات un plus 1 supérieur donc un plus 1 supérieur est égal à un منين جات؟ Donc tout هنايا ولكن منين جات؟ من ان بلس ان على ان. حيت دابا البروبليم هنا ولا عملنا ان بلس 1 موان ان. دونك غتبقى لي هنايا تيتا 2n وهنايا تيتا 2n بلس 1. ولا عملت لا ديفيرونس لا ميم شوز؟ لا ماشي لا ديفيرونس. الكوسيون الكوسيون واخا الكوسيون ما غتبقى حيت عندي هنايا تيتا سور 2n بلس 1 وهنا عندي تيتا سور 2n. دونك عندي سينوس ديال تيتا سور 2n وسينوس ديال تيتا سور 2n بلس 1. وي لوطر مسيو هذيك ماشي حولنا سينوس ديال مثلا في ايغال 2 سينوس في سور 2 كوسينوس في سور 2. لا وهي هذيك وي سي لا ميم شوز. ولكن كنقول لك دابا هنايا حنايا وصلنا لهاد لا فورميل هادي ياك. وي ولكن دابا كيفاش اون فو كومباري ان بلس 1 مع ان. ماشي ديك لا بروميير بارتي ديال بلا كوس هي ان بلس 1. وي دونك هنا شنو عندنا؟ عندنا هذه هي ان بلس 1. فهمتوا؟ دونك ان شنو كتساوي؟ كتساوي ان بلس 1 multiplié par هذه. وهذه كيس كنا on a le cosinus est toujours inférieur ou égal à la valeur absolue ديالو. ولا ضربنا في شي حاجه اللي هي inférieur à 1 شنو كيوقع ديك الاكسبرسيون؟ كتصغر. ça veut dire quoi? ça veut dire هذه ضربناها un donc un plus 1 un شنو كتساوي؟ كتساوي un plus 1 في واحد الحاجه اللي هي donc ça veut dire quoi? ça veut dire غتكون صغيره من un. un plus 1.
Ah oui, donc, شنو غتكون UN plus 1 supérieur à UN. دونك عندنا UN شنو كتساوي؟ UN كتساوي هي UN plus 1 مضروبة في واحد العدد اللي كومبري entre 0 أو لا entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire غتكون UN inférieur à UN plus 1. شفتوا ملي جات donc UN inférieur à UN plus 1. Donc voilà, on a montré que UN est, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur UN? Croissante. Croissante. Donc UN plus 1, donc est supérieur à UN. Donc maintenant, passons à la deuxième. La deuxième, c'est la même chose. Donc on va utiliser la formule trigonométrique. On a tangente de A est égale à 2 tangentes de A sur 1 moins tangente au carré de A. Donc c'est ça ce qu'on a utilisé là. Donc on a fait le cas de A. A il y a θ sur 2n sur 2 à la puissance n sur 2. Il y a θ sur 2n 2 à la puissance n plus 1. Donc, nous donc on va multiplier par 2, comme vous voyez. Donc, il y a 2 à la puissance n plus 1 fois tangente d'A, il y a θ sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins tangente au carré d'A à la puissance. Donc, il y a A, il y a θ sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, et pourquoi, dans ce cas-là, supérieur à Vn plus 1? سؤال واحد السؤال مسيو. Oui. بالنسبه في هذا لو كما كناش نقدروا فونكسيون يعني باش نبينوا انهما هذيك لانهما ادجاسونت. لا وادجاسونت خصني وحده تكون كرواسونت. عاود تعاود ما سمعتكش مزيان استاذ. باش نونطريو بانهم سون ادجاسونت خصني لي 3 كونديسيون، وحده تكون كرواسونت وهي اخرى تكون ديكرواسونت. En plus, les deux sont convergents et ils convergent vers la même limite. نقدروا نمونطريوها بانها كرواسونت هذا اذا كانت فين كرواسونت. دونك دابا ما فهمتي شنو غتعمل. دونك عندنا يو ان هي هذه وعندنا في ان هي الطونجونت. يا بغيتي تقول لي باننا نخدموها بيال اون فونكسيون في ان هي في ان هي يمكن لك. دونك عمل الحساب ولا خرجت لك ان اكسبرسيون بويسك عندنا يو ان بانها كرواسون. دونك غتعطيك بان سينيس ديال تيتا سور 2 بلس 1 غتكون كبيره على السينوس ديال تيتا بلس باردون سينوس 2 بلس 1 يعني. دونك يمكن لك تعمل الحساب ولا خرجاتك هذه. دونك سي بيان فهمتي. دونك ما كاينش شي حاجه اللي هي كتوبليجي عليك تستخدم هاد لا فورميل هذه. دونك يمكن لك تستخدم دونك لا كرواسونس ديال لا سويت يو ان. دونك في هاد لو كا هادي علاش هنايا في ان بلس 1 سوبيريور ا في ان؟ بوركوا؟ ثاني بحال في لو كا اخر غنقسمو شبرنا وقسمنا. علاش هذيك هي في بلس 1 قسمناها على واحد ناقص طونجونتو كاري ديال هذه. ولكن شنو البروبليم؟ شنو علاش بانها كبيره؟ دونك هي قسمنا ولا ضربنا. دونك دابا شنو خصك تمونطري هنايا؟ On a besoin de montrer quoi باش تكون V1 plus 1 supérieur à V1. لي 1 moins tangente au carré ديال θ sur 2 plus 1 supérieur à 1. Supérieur à 1. المقلوب ديالها اسمح لي. Oui. Donc il est supérieur à 1, c'est ça? Oui. Donc voilà, mais je t'avoue que cette V1 plus 1 supérieur à V1. Donc on a montré que 1 sur donc 1 moins 1 moins tangente au carré ديال θ sur 2 plus 1, donc il est toujours supérieur. Donc on va multiplier puisque 1 moins tangente au carré ديال θ sur 2 à la puissance 1 غتكون inférieur à 1. Vous la divisez عليها donc غتكون supérieur à 1. Donc c'est pour cela donc V1 plus Vn est supérieur à Vn plus 1. Donc maintenant voilà, on a montré وحده بانها croissante والautre علاش هذيك supérieur à 1 حيت 1 moins tangente au carré.
Donc, شنو هنايا الطونجونت شنو عندك طونجونت هي سينوس وكوسينوس فهمتيني oui donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on a donc maintenant voilà on a montré بان وحده كرواسونت والautre est décroissante ونقول لكم واحد الحاجه دونك ملي كتكون وحده كرواسونت والautre décroissante ولا جبرنا عندهم الكونفيرج vers la même limite donc ديك ماجوري ومينوري شنو كتكون دونك اللي كتكون décroissante كتكون ماجوري با pardon اللي كتكون décroissante كتكون مينوري با le dernier terme ديال لي كرواسونت والautre كتكون مينوري اولا pardon يمكننا ناخذ دونك لو تيرم لو بروميير تيرم دونك لي décroissante كتكون مينوري par le premier terme ديك la suite اللي هي croissante وديك لي كرواسونت كتكون ماجوري par le premier terme ديك la suite اللي هي décroissante c'est pour cela ما كنعملوش الماجوراسيون والمينوراسيون واش فهمتوا ولا لا ولكن باش تمونطريها بان سي او مونطر بانها وحده ديكرواسونت et l'autre croissante en plus elles convergent vers la même limite فهاد لو كا هادي هاد لا كونديسيون هذا ما كان on n'a pas obligé de montrer que هادي est majoré l'akhra est minoré donc automatiquement l'akhra تكون il est majoré par le premier terme ديال اللي هي décroissante ou la suite les décroissante il est minoré par le premier terme de la suite qui est croissante. Donc, monsieur, oui. Tu m'as monsieur قلتي له 1 moins tangente au carré هذيك inférieur à 1 ولكن tangente ماشي ما محصوراش بين moins 1 و 1 عندنا سينوس وكوسينوس واخا مثلا عندنا الطونجون اذا عملنا الطونجون ديال 30 عندنا راسين دو 3 واخا سينوس وكوسينوس ويتم من هذيك اذا كانت هذيك العدد اللي تما هو 30 غيكون عندك يعني 1 moins 3 اولا دونك الطونجون ما محصوراش ماشي بحال سينوس وكوسينوس بلاتي donc 1 sur donc qu'est-ce qu'on a donc on a montré هنايا بان 1 sur 1 moins tangente au carré donc هذه غتكون هذيك inférieur à 1 donc ماشي ملي كنقسموا عليها كتكون supérieur à 1 donc بلاتي أستاذ نقدروا نقولوا واحد نقصنا منه شي حاجة بوزيتيف راه تكون صغر من واحد شنو واحد نقص منه 7 تكون صغر من واحد وي وي ولكن بلاتي وي سي سا وي انا حيتاش انا طونجونت او كاري دونك تي ريزون بويسك هنا ما يمكنش يساوي زيرو طونجون باسكو عندنا ديفيزي سور 2 oui donc c'est ça donc pour montrer donc on a puisqu'on a une tangente au carré d'accord ça oui tu as raison oui. donc passons maintenant شنو قلنا دابا maintenant هنا عندنا وحده croissante et l'autre décroissante c'est ça maintenant qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste donc à montrer les limites ديال هاد les deux suites est-ce que les deux suites sont convergent vers la même sont convergées vers la même limite ça veut dire quoi ça veut dire on va essayer soit de calculer les limites ديال بجوج ou là on fait donc la différence la limite de Vn moins Un donc si on a la limite de Vn moins Un est égal à 0 donc dans ce cas là on peut dire que la limite de Vn est égale à la limite de Un. Là, on peut calculer la limite de chaque suite séparément. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc maintenant, on va utiliser le théorème de l'équivalence. Qu'est-ce qu'on a? On a la limite quand x tend vers 0, le sinus de x sur x est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinus de x est équivalent à x lorsque x tend vers 0. C'est ça.
Donc, faites le cas, je peux remplacer sinus de x par x. Et on a aussi donc, limite quand x tend vers 0, dire tangente de x sur x est égal à 1. Ça veut dire tangente de x équivalent à x quand x tend vers 0. علاش هنايا دونك عندي x tend vers 0 دونك هنايا شنو هذه هي x اللي عندي دونك جو في quand n tend vers plus l'infini ça veut dire 1 sur 2n plus 1 tend vers 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la limite ديال un فين غتمشي؟ ولا عملنا هاد l'équivalence هادو. Donc, ça veut dire que UN, il va tendre vers θ. Donc, on va voir l'expression d'IL UN. Donc, si X est égal à 1 sur 2N. Alors là, si X est égal à θ sur 2N. Ça veut dire lorsque X tend vers, lorsque N tend vers plus l'infini, X tend vers donc, elle va tendre vers 0. Donc, dans ce cas-là, si on remplace sinus dial θ sur 2n par θ. Pardon, par θ sur 2n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n, elle va tendre vers quoi? Vers θ. Donc, il va tendre vers θ. Et Vn, il va tendre aussi vers θ. Donc, dans ce cas-là, on peut conclure que, on peut dire que la limite de Vn moins Un est égale à 0. Puisqu'on a l'un est croissante et l'autre est décroissante, et la limite de la différence du suite tend vers 0, qu'est-ce qu'on peut dire sur Un et Vn sont deux suites qui sont adjacents. Donc voilà, fait le cas dit, on n'a pas donc on n'a pas montré que l'un supérieur à l'autre et l'autre donc inférieur à l'autre. Donc si on a les deux conditions, donc ce sont deux conditions qui sont suffisantes pour montrer que deux suites sont adjacentes. Donc là, ce qu'on croissante, la deuxième est décroissante et plus donc la limite de la différence est égale à 0. Donc passons donc à l'exercice 21. Donc c'est la même chose. Donc on va essayer de montrer que la suite Sn et S'N sont adjacentes. Donc premièrement, il faut montrer que l'un est croissante et l'autre est décroissante et la limite de la différence de Sn moins S'N donc est égale à 0. Donc premièrement, on va essayer donc de montrer la première suite soit croissante, soit décroissante. Donc pour cela, donc soit on fait la différence, soit on fait donc la division. Donc on a Sn plus 1 sur Sn. Puisqu'on a les sommations, donc on va essayer de faire donc la différence. Pour la différence, on a Sn plus 1 moins Sn, il va nous rester donc 1 sur n plus 1 au carré qui est supérieur ou est égal à 0. Et pour donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sn? Sn est croissante. Pour la deuxième, donc c'est la même chose, on va essayer donc de faire donc S'N plus 1 moins S'N, donc n, donc on va calculer la différence, donc on va trouver qu'il est égal à 1 sur n plus 1 au carré moins 1 sur n fois n plus 1 qui est donc, si vous voyez là, donc Hada est plus grand que donc que celui-là, ça veut dire la différence va être donc négative. Donc qui est inférieur à 0, donc, donc dans ce cas-là, S'N, donc il est décroissant. Et pour Sn est croissant. Maintenant, il nous reste donc de calculer la limite de la différence des deux suites. Monsieur. Oui. Mais je suis une erreur.
شنو هو؟ اس بريم ان بلس 1 موان اس بريم ان كيساوي 1 على ان بلس 1 او كاري بلس 1 سور ان بلس 1 موان 1 سور ان او كاري موان 1 سور ان. تما نسيت واقيلا موان 1 سور ان. 1 sur n au carré. D'accord? Donc 1 sur n au carré. Donc 1 sur n au carré plus 1 sur n. Donc on a l'expression. Donc c'est la même chose. On a donc 1 sur n au carré et 1 sur n. Donc toujours il va rester. Donc la même. Donc on va essayer de le faire. Essayez de le faire avec moi. Donc s'il vous plaît. Donc on va essayer de faire donc Sn plus 1 moins Sn prime. Donc les autres, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc on a 1 sur n plus 1 au carré. Non, non, c'est ça. عرفتي علاش ولا لا؟ Donc qu'est-ce que vous avez trouvé pour les autres? Les autres, est-ce que vous avez trouvé le même résultat ou là, un autre résultat? Donc pour moi, هي هذه. يمكن هو هذاك أستاذ. حيتاش هي pourquoi? هذيك. Pourquoi? Donc il faut faire attention. هنايا Sm' est égal à Sn plus 1 sur n. ولا عملنا Sm' n plus. Donc غتكون هي Sm plus 1. Donc moins 1 sur n, pardon, plus 1 sur n plus. هي هذه اللي غتكون هنايا. وعلاش بقاتنا هذه؟ صافي هي هذيك. دونك حيتاش عندنا اس ان غتمشي مع اس ان. دونك ملي غتكون اس ان بريم غتمشي اس ان غتبقى. دونك il va rester هذه. دونك بويسك هذه دونك الي دونك هاد لا ديفيرونس هذا انفيريور ou égal à 0. دونك اس بريم ان plus 1 donc est décroissante. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que Sn est croissant. Et on a trouvé que Sn est décroissant. Maintenant, il nous reste donc à montrer que la limite de la différence entre ces deux suites est convergente. Pardon, est égale à 0. On peut utiliser Fahd Lukadi, on peut utiliser donc la limite de la valeur absolue. C'est la même chose. Donc, on a Sn prime moins Sn est égal à 1 sur n. Si vous faites la différence entre ces deux. Donc, vous voyez là. Donc là, on a Sn, donc là, on a 1 sur n. Et on a 1 sur n converge, donc sa limite est égale à 0. Donc, la limite de la différence est égale à 0. Donc, comme résultat, comme conclusion, donc Sn et Sn' sont de suite adjacents. Et voilà pour cette série. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Donc, si vous avez des questions, donc, c'est l'heure de poser les questions. Je s'arrête là.
أستاذ وي أستاذ أنا الحصة اللي فاتت ما فهمتش ليكزيرسيس 15. 15 l'exercice 15 donc qu'est-ce qu'il dit avec l'exercice 15? Oui, c'est ça. Donc soit une suite de réels strictement positifs. Donc règle ديال كلشي هنا ياك هادي c'est ça ياك. Donc ici, qu'est-ce qu'on a montré que c'est L inférieur à 1, alors UN tend vers 0. Yeah. Donc dans ce cas-là, شنو خدينا soit واحد كسي un réel tel que هذا الريال هذا ce sont هذا c'est la démonstration ديال الكريتير ديال كوشي. Donc vous pouvez donc vous pouvez trouver d'autres méthodes. ولكن هنايا parmi هاد les méthodes هادي si on a accès un réel donc tel que xi شنو كتساوي L plus 1 sur 2 de sorte que شنو هاد xi donc xi il est encadré par L et 1 et on sait que L il est supérieur à 0 parce que c'est la limite ديال racine n ديال UN. Donc puisque غتكون هاد la suite هادي عندنا tend vers L est inférieur à xi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a واحد لورون jusqu'à واحد هاد ان هادي يعني لي بروميير تيرم كاين لي تيرم الاولى يقدروا يكونوا غتكون هاد لا تويت هادي دونك انفيريور سوبيريور اكسي ولكن نعمل لها دونك هاد لا كونديسيون هادي ça veut dire il existe à partir ديال واحد لي تيرم عندنا هاد البروبريتي اللي فيريفي. واش فهمتي؟ ça veut dire la suite est donc racine inienne du UN inférieure à xi ولا كانت inférieure à xi en plus عندنا xi et encadré par L et 1 ولا il est encadré par 0 et 1 ملي غنرفعو donc il est positif donc on peut faire donc xi à la puissance n. Après si on fait tendre donc xi on fait tendre n vers plus l'infini, c'est à la puissance n tend vers 0, puisqu'on a un supérieur à 0 et encadré par inférieur à xi à la puissance n, ça veut dire limite de là, c'est oui, 0. Vous pouvez le faire par l'autre méthode. L'autre racine inienne de UN tend vers L. Donc, nous avons l'exponentielle Ln. Et après, nous avons qui va donc après les implications, donc après je vais trouver que UN tend vers 0. Donc quelle l'autre méthode? Donc on a l'exponentielle Ln, ça veut dire que nous avons l'exponentielle de 1 sur n, Ln dial UN tend vers l'exponentielle dial Ln de L. Donc on prend jusqu'à que je trouve la limite de UN. واش سي كلير maintenant؟ لا أستاذ أنا ما فهمتش ديك إكسي أس إن علاش الليميت ديالها كتساوي علاش كتساوي صفر إكس لإكسي أس إن. حيت هنايا شنو مشينا شوف شنو مشينا قلنا بأن بما أنه عندنا الليميت ديالها كتساوي L وعندنا xi supérieur à L et inférieur à 1. Donc, à partir d'un certain range, la suite ديالنا غتكون il est inférieur à xi. هاد racine n ديال UN غتكون inférieur à xi. Et puisqu'il est positif, donc on peut faire نرفعوها بpuissance n. Donc si غترجع شنو هنايا شنو عملنا هنايا ملي جبرنا à partir d'un certain range عندنا هاد la suite هادي عندنا هاد l'inégalité هادي. Donc puisque عندنا هاد l'inégalité هادي donc puisque xi عندنا donc هنايا يمكن لي نرفع بالاس donc je peux faire donc xi à la puissance n هنايا هادي n à la puissance donc 1 sur n à la puissance n donc غتبقى لنا هي un. Donc après شنو غنجبر بان un supérieur à 0 et ما يمكنليش نكتب الراسين ديال en plus الراسين انيان ما يمكنليش نكتب الراسين انيان de quelque chose qui est négatif.
هنايا في هذا لو كا دير سو يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك شنو غتكون يو ان انفيريور او تيغال اكسي على بويسونس ان سوبيريور ا زيرو. ولا مشيت هنايا ودخلت عليهم لا ليميت. دونك ليميت ديال شنو كسي عندي كسو محصور بين ال و 1 اون بليس ال محصور بين 0 و 1. دونك ولا رفعت هذا عملت له لا ليميت دونك فين غيمشي؟ غيمشي لزيرو. وعندنا يو ان سوبيريور ا زيرو. دونك ابخي لو تيوريم ديال لونكادرومون ولا دي جوندار دونك يو ان فورسيمون غتمشي لزيرو. واش سي كلير؟ واش فهمتي؟ علاش هاد الليميت كتمشي لزيرو؟ شنو؟ تقدر تعاود عفاك علاش هاد الليميت كتمشي لزيرو؟ الليميت كتمشي لزيرو حيت شوف ياك جبرنا بان يو ان انفيريور من واحد كسيه وهذا الكسي هو هذا. دونك كبير على ال وصغير على واحد و ال اصلا كبير على زيرو. دونك سويت جيومتريك. سويت جيومتريك ملي كيكون لا باز ديالها اونتر 0 و 1 شنو كتكون لا ليميت ديالها؟ كتكون زيرو. فهمتي ولا لا؟ ولكن يمكن لكم تعملوها بلوتر ميثود. لوتر ميثود يمكن لكم تدخلوا هنايا ليكسبونونسييل. دونك عندك هذه تونفير ال يا دونك غندخل ليكسبونونسييل ال ان ديالها وغنبقى نمشي. لا ولكن ما بين هي صغر من واحد. شكون ال؟ ال دونك بلاتي ال شنو ال شنو في هاد لوكا هادي؟ هاهي وي مونطرون كو سي ال دونك ال انفيريور ا 1. صافي هي هذيك شكرا. وشوف انا كنقول لكم يمكن لكم مثلا تمشي ملي تخدم بالال ان وغتبقى عندنا الليميت ديال ال ديال شي حاجه اللي هي طونفير زيرو غتكون موال لانفيني. دونك ابارتيغ ديال هنايا دخلوا ليكسبونونسييل. دونك اللي ما فهمش هاد الميثود هادي خدمه بالاكسبونونسييل ال ان. Et pour l'autre, il suffit pour l'autre plus l'infini يمكن لك هنايا هاد الكسي هذا دونك هنايا غتقلب هاد الشيء كامل. دونك غنقسم على ال غنقسم على كسي غنقسم على 1 دونك غتبدل لي شنو كيقولوا له هاد لونكادرومون. دونك سي لا ميم ديمارش. واش لي كلير بور اللي سقساتني؟ أستاذ صافي شكرا. لا ولا ما فهمتيش دونك جو سوي لا جوسكا دونك غنديسكوت انا ماشي فهمتيني انا بيدي جو سوي كون فو يعني جو vais essayer de vous expliquer jusqu'à vous arrivez donc à comprendre هادشي. وي من il existe n appartient à n من الاخر ما فهمتش. شوف حنايا شنو قلنا بان شنو هنايا ديجا قلنا بان الليميت ديالها انفيريور ا 1 هذا هو السيبوزيسيون اللي عندنا. وي ولا مشينا استخدمنا لا ديفينيسيون ديال ليميت ابارتيغ ديال سيغتان رونج. في الاول كانت غير ليميت ديالها ولكن ما يمكنليش حيت ولا كانت عندي واحد الليميت. شوف ولا كانت عندي واحد لا فونكسيون واحد لا سويت صغيره على هي اخرى دونك لا ليميت ديالها فورسيمون يكون صغير. ولكن في هاد لوكا هادي عندي الليميت دونك الليميت صغير على كسي ما يمكنليش نرجع اوناغير. ولكن شنو كتعطيني ابارتيغ دان سيغتان رونج هاد لا سويت هادي غتكون صغيره على ديك كسي. فهمتي؟ واش فهمتيني ولا لا؟ دونك لي رونج الاولى شنو هما؟ باغ اكزومبل عندنا يو 1 اي 2 اي 3 اي 4 ابارتيغ مثلا دي يو 5 عادي يمكن هاد لا بروبريتي صحيحه. فهمتي ولا؟ وي هذه فهمت. دونك شو لي بروميير تيرم شنو هما؟ الرونج الاولاني شنو هو يو 1 اي 2 اي 3 اي 4 يمكن توصل حتى ل يو 10 عاد هاد لا بروبريتي تكون صحيحه. هذه يعني عندنا الغاسين انيان ديال يو ان انفيريور ايغال اكسي. دونك ابارتيغ دان سيغتان رونج سا فو دير يعني لي رونج الاولى لي تيرم الاولى مثلا ما يقدروا يكونوا ما عندناش نفس البروبريتي بحال ملي كنعملوا الريكيرونس. بور مونطري كيلكو شوز بار ريكيرونس شنو كنعملوا؟ on vérifie pour les premiers termes. Donc, pourquoi je عندنا les propriétés واخا les premiers termes ما يكونوش صحاحين ولكن à partir d'un certain range la propriété صحيحه. qu'est-ce qu'on dit? On dit que la propriété est vraie pour les deux.
واللي هذه كنعطيو لهم مثلا لي بروميير رونج اللي عندنا كنعطيو لهم مثلا ولا كانوا انفيريور دونك غيكونوا انفيريور، ولكن ما غيعملوش حيت عندنا ان تونفير بلوس لانفيني ما غيأثروش على لا كونفيرجونس ديال لا سويت. فهمتي؟ ماشي لي كلير. استاذ فهمت، شكرا. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas de les poser. مسيو Oui. بالنسبه لا ميثود ديال الاكسبونونسيال كنديروا لا غتخدم هنايا بالاكسبونونسيال وغترفع هنايا حتى هذا ال، لو عندك ال غيكون انفيريور ا 0 ا انفيريور ا 1. دونك خدمه وسرد لي ونشوف. انا جو في سيد انا نخدم لكم ونسرد لكم. انا ما بغيتش صافي واخا. لكم. وي في هاد لا ميثود هادي اللي قلتي فهمنا من ديك حد الغاسين دو ان ديال يو ان هادي صغيره على ديك اللعيبه ما عرفتش شنو سميتها. اكسي ولا اي حاجه. دونك وي المهم ديك دونك نفوقها مسيو كيفاش هادي كيفاش عملنا لها هاديك كيفاش الريزونمون اللي كاين فيها فاين ما فهمتي. دونك هنايا دابا من دونك من تحت من دونك ديك جوج طورات اللي كيبقاو من تحت. دونك شنو غتكون يو ان انفيريور. شوف عندنا غاسين انيان ديال يو ان انفيريور. وي غنطلعوا الاس هذيك غنطلعوا الاس وهذه سي ان سويت جيومتريك اللي هي محصوره بين 1 و 0 1 و ال وال كبير على 0. وي 1 و 0 هي هذيك. دونك شنو غتكون الليميت ديالها كتساوي 0. علاش كتساوي 0؟ واضح حيت محصوره بين السويت جيومتريك، حيت هذه محصوره بين واحد بين 0 هاد لوك هذه محصوره بين 0 و 1 انفيريور ستريكتومون 1 ولا كانت كتساوي 1 دونك اون بو ريان دير. داك اللي كنتو كتعملوا في المتتاليات الهندسيه الاساس. دونك الا كان هذه اونكادري باغ 0 و 1 دونك لا ليميت ديالها غتمشي 0 اون بليس هذه لا ليميت ديالها كتمشي 0. يمكن نستخدموا التيوريم ديال صافي سي كلير. دونك فوالا دونك يسيح حيت دابا هنايا اون بليس انا نقول لكم هاد بحال هاد مثلا لا ديمونستراسيون هذه كتحفظ كتفهم وكتحفظ حيت الا حفظتيها تقدر تنسى. دونك ولكن دونك ولا تعطات دونك هذه شنو هي هذه يمكن لكم تعملوا في الانترنت. دونك ديمونستراسيون ديال كريتير ديال كوشي و بور لوتر سي كريتير دالومبر. يعني هي لوتر دونك يو ان بلس 1 سور يو ان دونك كريتير دالومبر. فهمتوا سون دي تيوريم. شنو كتقول هاد التيوريم؟ ولا كانت عندنا الغاسين انيان ديال يو ان ايكال ا ال سي ال ولا كانت ال انفيريور انا بعض المرات كتكون عندنا واحد لا سويت ملي كنعملوا لها مثلا لا بويسونس ان ملي كنعملوا لها الغاسين انيان كنجبروها بانها طونفيغ ال. دونك ال هذاك ولا كان انفيريور 1 دونك فورسيمون يو ان طونفيغ 0 ولا كان هاد ال سوبيريور 1 دونك لا سويت يو ان طونفيغ ديفيرج دونك بلوس لانفيني. ولكن سي تيغال هاد ال تيغال 1 اون بو ريان دير. هادي بروبريتي. دونك هادي سي لا ديمونستراسيون دين بروبريتي اللي هو كريتير ديال كوشي. Et l'autre, c'est critère d'Allenberg. Donc, si on a U1 plus 1 sur UN, donc, تنفيغ ان ليميت اللي هو واش فهمتوني ولا لا؟ يعني كاين بعض لي سويت ما يمكنليش نكالكولي لا ليميت ديالهم ديريكت. دونك كنعمل الغاسين ديال ديك لا سويت. فهمتوني؟ دونك ولا جبرتو كيساوي واحد ال ابارتيغ من هاد ال هذا هاد الكريتير هذا ديال كوشي كيعطينا. ولا كان ديك ال انفيريور 1 دونك شنو غيكون سكي ا لانتيريور ديال الغاسين انيان دونك il va converger vers 0. ولا كان هاد ال سوبيريور 1 دونك غيكون واحد لو نومبر اللي هو سوبيريور 1 فورسيمون لا سويت يو ان ديفيرج فير plus l'infini. ولكن si on a 1 il faut chercher une autre méthode pour trouver la limite de la suite UN. Donc هذه كنستخدموا الغاسين اونيان غير pour montrer la limite ديال UN. Et pour donc باش نقول لكم ما حتاجش تحمقوا راسكم. دونك يفو هذا خصكم تحفظوهم. دونك ولا عطا لكم هذا ما يكونش شي ديمونستراسيون اخر من غير هذا. دونك هذا ديمونستراسيون ديال كريتير ديال كوشي و لوطر سي كريتير دالومبر. Il existe une autre méthode, أنا قلت لكم. Donc je vais essayer de نكتبوا لكم ونسردوا لكم.
ولكن انا بوغ الميثود ديال فوتر بروف دونك هادشي على من هادشي اللي كاين. واش فهمتوا؟ دونك ما بغيتش نعمل لكم لوطر ميثود. واش سي كلير؟ Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc اللي بغا Oui, يتفقه monsieur. دونك نعطيكم دونك اللي بغا يتفقه يزيد يتفقه دونك il existe d'autres méthodes. ولكن pour votre prof يعني لا ميثود ديال votre prof دونك سي celle-là. دونك ما تهربش دونك ماش تجاوب دابا في الكونترول سي ميو تجاوب هاد الميثود هادي. ولكن سي اليا ولا فهمتي اخرى دونك vous pouvez donc répondre par l'autre méthode ولكن سي ميو دونك انا جيكزيج هذيك تجاوبوا باغ هاد الميثود هادي. ولكن ولا كان شي كونكور اخر دونك لوطخ كتبان لي شويش بلي فاسيل على هادي. Donc voilà, si vous avez des questions, donc je suis là. N'hésitez pas de les poser. Sur exercice 11 صح سامع سو جروب 1 بريزونسيال ما كناش حنا 11, 11, 11, 11. Donc qu'est-ce qu'il dit à 11? Donc هنايا ما عنديش لا كوريكسيون ديالو. لا تنشوف. 11. Donc, je vais afficher l'exercice 11. Exercice 11. Oui. Oui. Donc, l'exercice, on a l'exercice 11. Donc, je vais afficher l'exercice. Oui. Donc voilà. Donc c'est l'exercice 11. Donc déterminer l'inf de cette expression. Yeah. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, il y a deux méthodes. Par exemple, pour n est égal à 1. Pour n est égal à 2, donc l'expression donc qui est supérieure ou est égal à n au carré. Calculer pour n est égal à 1. Je غتجبر x1 sur x1 اللي هي 1 pour x est égal pour n est égal à 2 شنو غتجبر donc 1 sur donc x1 donc qu'est-ce qu'on va trouver pour x est égal à 2. Donc, on a x1 sur, donc il y a x1 plus x2, donc x1 au carré plus x2 au carré sur x1 fois x2. Yeah. Voici, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, c'est x1 au carré plus x2 au carré sur x1, x2. Donc, dans ce cas-là, les x supérieurs strictement à 0. Donc, par exemple, le cas ديال
ولا خديناهم كيتساواو دونك عندنا باغ اكزومبل 1 بلس 1 sur 1. Donc 1 plus 1, donc c'est 2, 1. Donc toujours est égal à 2. ولكن لا خديناهم مخالفين. Par exemple, on prend xa est égal à 1 ou x2 est égal à 2. Donc 1 plus 2 هي شحال؟ هي donc 1 au carré plus 4 اللي هي 5 sur 1 fois 1, donc 5 sur 2. 5 sur 2 شنو غتكون؟ غتكون supérieur strictement à 2. Donc c'est la même chose où la دوزنا n est égal à 3. Donc on va trouver que l supérieur est égal, l'expression supérieure est égale à 3. Ça veut dire que donc ah oui, supérieur est égal à 3. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire il faut qu'on trouve la relation donc qui est supérieure. Donc l'expression supérieure à un certain n. Pardon, mais c'est certain. Donc un certain n au carré. Donc vous pouvez la démontrer à la récurrence. Voilà la résolution, on n'a pas utilisé Hadith. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz. واش عندك l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Non. اللعيبه بحال l'inégalité triangulaire. بحال l'inégalité triangulaire ولكن خصك تشوف دونك هذيك شنو ابري شنو خدينا ابري طبقنا ديك l'inégalité وصافي. دونك خدينا لا سويت UK هي racine xk pardon هي racine xk وخدينا اخرى هي 1 sur racine xk. فهمتيني؟ on a appliqué le théorème ديال Cauchy-Schwarz de façon directe. واش شتي لا سوليسيون ولا لا؟ ولا ما فهمتش كيفاش نعمل الاولى. دونك كاين دو ميثود. سوا لا ميثود الاولانيه اللي قلت لك غتبقى تمشي بور اكس بور ان ايت ايغال 1 ان ايت ايغال 2 ان ايت ايغال 3. في الاخر خصك تمونطيها jusqu'à donc par récurrence pour n donc n plus 1 تكون supérieur donc toujours à dès que la formule n plus 1 donc supérieur à n plus 1 à la puissance 2. هذه c'est difficile شويه. Donc qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé à utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz شنو كتقول بان عندنا sommation k est égale à 1 donc l'inégalité في هذا لوكا هذه on a utilisé l'inégalité ديال Cauchy-Schwarz ديال les sommations. Donc les sommations k est égale à 1 jusqu'à n doit 2 suite ou la de réel ou là. Donc la valeur absolue ديال UK fois vu donc c'est mieux donc بلاتي نكتب هذيك ونصور واخا. دونك تعطيني واحد 2 دقائق نصور لا سوليسيون باش نشرح. بلاتي